batang berita malam tu. Niang itinjam mujur ditanam di pendam bujang berani. Kenang jasa bujang berani menua. Datuk Nyomik Niap diciri menjadi Sekretari Politik Premier Sarawak. MOTS, MAHB ngau Motek bekerjasama menyediakan inisiatif penerbai kecubah masuk Sarawak. Karnival Gawai 2024 ngelaku pengelai Gawai Dayak. 11 projek RTP Zon 4 ranggawan disadang diperjalai tahun itu. Selamat lemai serta merik tabik basang agar kita semua. Aku Debbie dekat bulengo kita babli tinukas bagi ban. Isi berita. Pengawak nanam penerima pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP Niang Korporal Pincin Itin Jam di pendam bujang berani dituk kena area 5 diatur ngau penuh penyinuk. Tubuh Niang Itin mujur ditanam di pendam bujang berani pukul 11.39 pagi. Dulu adanya tubuh Niang udah dibaik area Balai Suara Kuching ke gereja St. Thomas ngambil di sembiang pukul 8.30 pagi. Tembus sembiang, perau Niang udahnya dibaik ngagai pendam bujang berani lalu disan Raban Pengesahan Polis Diraja Malaysia PDRM. Sama datai bak pengawak nanam Niangnya, Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas ngari ke Perintah Sarawak. Sama datai Sapit Menteri di Upis Premier, Pengereja Kasar, Immigration ngau mantau projek, Dato' Gerawat Gala, Sapit Sekretari Perintah Sarawak, Pengatur Pengawak, Dato' Bakhalan Bangi, Kepala Polis Sarawak, Dato' Manca Atta, Bala Tuai Upis Perintah Sarawak ngau Perintah Besar serta Seraku Pincin ngau Polis Veteran serta Kaban Belayan Niang sama datai. Seraya Dato' Amar Douglas juga lebuh diranda pemberita pengudah pengawak Nyak Mada, rebak dia tu patut ngenang jasa bala bujang berani menua, bahkan Niang Itin Jam ke berambun kenyaga pengetan penglikun menua subak. Koya niangnya antara bujang berani menua ke cukup berani ngetan ke penglikun menua. Nya alai koya jasa ngau pengawak niang ngau bala bakih ya ke bukai ke mayu jasa bak penglikun ngau penggelantang menua ndak patut ndak dikenang. Secara pribadi memang terima kasih dan memberi penghargaan yang cukup tidak terhingga kerana with their sacrifice that the present generation can enjoy the prosperity and economic prosperity that we have today. Niang Itin Jamnya Pincin Polis midang kena 4 Jun tu tadi di Hospital Miri Ketegal Riman Lempuang. Lebuh hagi hidup, Niang diberi pingat SP Hari Yang di-Pertua Agong kelima almarhum Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah kena 6 Julai 1972. Nyak berindi hari pemberani Niang ngelabam pengelawai komunis lalu mujur munur siku hari pengelawai bak sebengkah insiden kena 29 April 1972. Udahnya pasal pincian Sapit Kepala Polis Dato' Nyomik Niap angkat sumpahnya di Sekretari Politik Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg ke baru kena hari 5. Pengawal angkat sumpahnya udah dikematak ke Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas di Wisma Bapak Malaysia itu. Sama datai ngematak ke pengawal angkat sumpah ianya Presiden PRS Dato' Joseph Salang Gandum, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak Dato' Snoda Lawan, engau Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak Fasrudi Abdul Rahman. Udahnya pasal Upis Menteri Pengangkut Sarawak MOTS dia tu benung bekerjasama erat dengan Malaysia Airports Holding Berhad MAHB dengan Upis Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya Malaysia MOTEC dengan menyediakan insentif penerbai kecerubah tamak ke Sarawak. Menteri MOTS Dato' Sri Lee Kim Sin Mada kerjasamanya dekauliah nambah ke penyampau penerbai antarabangsa ke Sarawak lalu disadang oleh Mahtak Mayu Hagi Temuai serta nyungka ekonomi menua tu. And we have a lot of visitors coming. We hope that SIA will also have direct flights to Sarawak. Yeah. We are engaging with various airlines and to hope to bring international flights to Sarawak. At the moment, we only have Singapore to Kuching and Brunei to Kuching. So we are hoping that say like from China,
from other airlines. So we are still working on it. Ia berlaku bunyinya bas sebengkah pengawak ngelalu ke penerebai kecerubah Bilon Skut ari Singapura ke Mujo Sangkai di Padang Bilon Sibu kena hari 3. Kod Datuk Seri Lee, Bilon baru Skut ke bisi 112 penduduknya merik fleksibiliti ngagai Serikat Penerebai Tambang Murah Singapore Airlines SIA ngambil suahagi terbaik ke negeri itu. Ia madah baru, tajak kapasiti Bilonnya miat ajak tanya merik peluang mayu hagi penerebai diatur serta merik mayu pilih ngagai penumpang. So when I had discussion with Scoot before, when they're using these new aircraft, more capacity, but I hope that they can increase the flight with more frequencies. That's what we hope that so that be able to bring more, especially Singaporeans. But we hope that with more Scoots coming here, flights coming here, we have more international tourists because SIA. They bring a lot of international to Singapore, and we hope that Scoots together with our tourism ministry together, they will promote Sarawak so that they can get on the Scoot flight and come over to Sarawak. Not only Singaporean but also international tourists. Penerebai Scoot hari Singapura ke Sibu dekat beroperasi 3 kali seminggu, ianya hari 3, hari 5 ngau hari Minggu pukul 5.25 pagi lalu pulai baru hari Sibu pukul 7.50 pagi. Nguye ngagai berita di Siburan. Pasal pengawak ngato Karnival Gawai 2024 terus ngelaku ngomandang kaki pengelai gawai Dayak ngagai komuniti pupu agama ngau pengusung ke datai ari luar. Sampai Menteri Pengangkut Sarawak Langit Ngau Darat, Datuk Dr. Jirib Susil Mada, bermacam perkara bakal kraf jari, pemerindang, pemakai ngau bakal kebukai ari Raban Bangsa Iban, bidayuh orang ulu ngau etnik Dayak kebukai di bantai Rambau Karnival tu. Nya alai koya pengawal ngato Karnival tu kelebih hagi serimbai gawai megak dekat nyadi pelasa pemadu mana ngagai komuniti pupu bangsa ngasai ke pengelai pengerami gawai Dayak 2024 dibagi menua serian. Ia berjaku bunyinya lebuh pengawak menjadi ke Pekit Dayung Sangon engau dari Pogan serimbai Karnival Gawai Dayak 2024 diatur di Dewan Manging Kampung Masaan, Siburan kena hari 4. Ngenang pasal pekitnya, ia kemegak Kaban Kunsil Negeri Adun Mambung madah ke karnivalnya megak oleh mantai ke bakat bala nembiak. Berita kepenudi berkawal sepenyampau 11 buah projek di bawah program Transformation Menua Pesisir RTP Zon 4 Ranggawan Simunjan disadang di pejalai tahun tu. Ko Adun Simunjan, Aula Dris, hari sepenyampaunya 5 projek di bawah Pantau Pis Kerja Raya JKR bagi menua Samarahan, seraya 6 projek di bawah Upis Parit Ngeentali Ai DID bagi menua Samarahan. Koya semua projeknya nyengkau nyelitik gelanggang putsal Kampung Sungai Buloh, ngagak baru Parit Semin Kampung Senangih, Kampung Rangkang, Kampung Sungai Putin, Kampung Tanjung Kelaso, Kampung Ranggawan Hilir ngau Kampung Ranggawan Hulu. Ia megak mungko pengawal nyelitik Balai Komuniti Kampung Terasi Iban, nyelitik Parit Semin 2x2, Kampung Sungai Bundung, ngagak baru Balai Mayoguna Kampung Terasi Cina, engau ngagak baru Engkelebat Kampung Terasi Melayu. Ia berjaku bunyinya lebuh diranda pemberita maya pejalai ngabas semua tapak projeknya kena hari 4. Ia madah semua projek di baru agi belanja RTP adun bak tahun 2024 manggai 1.95 juta ringgit. Nak tu dulu berita nukas Iban lemai tu gulai ngau aku Debbie. Sebelum hujung ke berita, aram kita sama like, share ngau follow semua platform media UKAS yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube ketemu berita pemuda baru di Sarawak. Hujung ke berita nukas ngau mendak pengawak nanam penerima pingat Sri Pahlawan Gagah Perkasa SP Niang Kopral Pincin Itinjam di Pendam Bujang Berani di Kuching kena hari 5. UKAS #saluran informasi rakyat.